Damos gracias al Señor. We thank the Lord for being here today. Damos gracias al Señor por estar aquí en esta noche. Y continuamos con la serie de estudios. And we continue with the series of studies en cuanto al carácter. We are continuing a series of studies on character. Okay? El título del libro es El carácter cuenta. Okay? The title of the book that I'm using for this series is called Character Counts. Okay, del reverendo Chuck Swindoll, del pastor Chuck Swindoll. Hoy vamos a estar hablando, today we're going to be talking about reconciling the slave, reconciliando al esclavo. La verdad central para esta clase, the central truth for this lesson is, mientras que la naturaleza prospera, nuestra vida depende de un elemento muy fundamental y es poder empezar de nuevo. While nature prospers, our lives demand of a very fundamental element, and it is to be able to start over. Imagínate si a nosotros nunca se nos hubiera dado la oportunidad de empezar de nuevo. Imagine if you have never had the opportunity to start again and you messed up and that was it. Y tú cometiste un error y ahí se acabó. Entonces no se le da paso a la reconciliación. Then you don't open the way for reconciliation. Pero la reconciliación es una palabra que nos ha sido dada. But reconciliation is a word that has been given to us in order to bring and mend the broken relationship between man and God. Para nosotros poder enmendar la relación rota entre el hombre y Dios. Esa palabra no le fue dada solo al pastor. That was not a word that was only given to the pastor. Esa palabra no le fue solamente dada a los ministros. That was not a word given only to ministers. Esa palabra le fue dada a todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Everyone who's been washed in the blood of the Lamb has received that word. La lectura para el día de hoy, y este es mi libro predilecto de la Biblia. Okay? Esta es mi carta del apóstol Pablo favorita. Tiene dos cosas que me gustan. Solamente tiene un capítulo, pero está cargado. Okay? And this is the written of Paul that I enjoy the most because he has two good elements. Number one is real short. It only has one chapter, but it's loaded. Okay? And this is the letter to his friend Philemon. Esta es la carta a su amigo Filemón. Y de allí vamos a seleccionar del único capítulo que tiene, el capítulo 1, verso 18. We're going to read chapter 1, which is the only chapter, verse 18. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Okay, Philemon chapter 1 verse 18 says, if he has harmed you in any way or owes you money, charge it to my account. La restauración del hombre, the restoration of man, ha sido siempre y será siempre el negocio más importante en el reino de Dios. Has always been and will always be the most important business in the kingdom of God. Cada uno de nosotros pudo alcanzar misericordia. Each and every one of us was able to reach mercy because someone got in the way between God and us for us not to get what we deserved. Alguien se interpuso entre Dios y nosotros para que nosotros no recibiéramos lo que merecíamos. En esta lección vamos a ver cómo un hombre llamado inútil fue transformado y devuelto para enfrentar su pasado con una nueva perspectiva. This lesson is about a man who was called useless, but that he was transformed and then brought back to his past with a new perspective.
Siempre estamos hablando de no mirar al pasado. We're always talking about not looking to your past. Pero hay deudas en nuestro pasado que una vez transformados tenemos que ir a cumplir. There are debts in our past that once we are transformed, we have to go back and take care of them. Porque no es que éramos inútiles ni rechazados, sino que nuestro valor fue escondido esperando la manifestación del tiempo de Dios. It's not because we were useless or we were rejected. Our value was hidden, waiting for the manifestation of the timing of God. We're going to talk about Onesimus. Vamos a hablar sobre Onésimo. Y Onésimo, como todos nosotros, era un esclavo. Onesimus, just like all of us, he was a slave. Nosotros éramos esclavos al pecado y Onésimo tenía un amo. We were slaves to sin and Onesimus had a master. He had been purchased. Él había sido comprado por otro hombre, by another man. And that other man was his master. Y ese otro hombre era su dueño. En esta carta, Onésimo se había escapado de la casa. Onesimus in this letter had escaped his master's home. Y se había ido muy lejos huyendo de su esclavitud. And he has fled far away from his slavery. Y se sentía perseguido. He was being he felt persecuted. Nosotros en el mundo andábamos huyendo sin ser perseguidos. Y eso está en Proverbios capítulo 28, verso 1. In the world, we were running without being persecuted. And that is in Proverbs 28, verse 1. Cuando Onésimo se fue de la casa de su amo, when Onesimus left his master's home, se llevó consigo cosas que no le pertenecían. He took with him things that did not belong to him. El trabajo de sus manos. Y de acuerdo con la carta, él se había llevado dinero para costear su escape. He took away from the master's house the work, the labor of his hands that his master had already paid for. Y se llevó consigo, and he took with him money to pay for his trip, for his escape. Cuando nos apartamos del camino, when we step away from the path, le robamos a Dios y nos llevamos con nosotros cosas que no pueden ser devueltas. When we run away from God and we run away from the kingdom, we take with us things that cannot be returned. Le robamos a Dios y nos llevamos con nosotros cosas que no pueden ser pagadas con dinero. We rob God from things that cannot be paid with money. Nuestra adoración, nuestra lealtad, nuestro trabajo en el Señor, nuestra devoción, our worship, our loyalty, our work in the Lord, our devotion to Him. Y sin contar las cosas que hemos recibido y que no podemos dejarlas atrás. And that's without counting the things that we have already received that we cannot leave behind. Por tanto, las quedamos debiendo. And we end up owing Him those things. Su amor, su misericordia, su provisión, su protección, su paz. Okay? His love, His mercy, His provision, His protection, His peace. Those are things we cannot give back to Him. So esas son cosas que no le podemos regresar a Él porque ya las hemos recibido. Todas estas cosas le pertenecen a Dios y cuando nos alejamos de Él, se las estamos robando. All these things belong to God. And when we step away and run away from Him, we're stealing them from Him. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
That's why the psalmist said in Psalms 103, verse 2, bless the Lord, O my soul, and never forget all of his benefits. En este caso, esa palabra bendice tiene el significado de beneficia. In this case, the word bless means benefit. Benefit the Lord, all my soul, and never forget how much you have benefited from him. Beneficia al Señor, alma mía, y no te olvides de todas las cosas que has sido, por las cuales has sido beneficiado. Y por ahí comienza a mencionar la lista de cosas. Él es quien sana tus dolencias. Él es quien te corona de favores. From there, there's a list of things that we owe him. That we owe to him. Cosas que nosotros le debemos a él. El que nuestra alma beneficie a Jehová es un contrato personal de amor por todos los beneficios que hemos recibido de él. For our soul to bless the Lord, it is a personal contract of love for all the benefits we have received from him. Cuando Onésimo se fue, dejó una gran deuda. When Onesimus left his master's house, he left a great debt. Cuando nosotros nos vamos al mundo, dejamos una gran deuda con Dios. When we run away to the world, we leave a great debt with God. Vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Bendito mi hermano Pablo. Let's talk about Paul. My poor brother Paul. Se encontraba en aprietos otra vez por la causa de Cristo. He was in jail, imprisoned again, but this time was different. Esta vez era diferente. Mientras Pablo predicaba el evangelio, fue apresado y enviado a Roma en espera de juicio y ejecución. When Paul was preaching the gospel, he was taken prisoner. He was sent to Rome, waiting for his judgment and his execution. Pero no porque nos encontremos en problemas, nuestro llamado y nuestra misión cambian. Not because we find ourselves in trouble, our mission and our calling changes. Because if there is something that I have come to learn, is that the calling of God upon your life is irrevocable. El llamado de Dios para tu vida, si es algo que yo he aprendido en estos últimos años, es que es irrevocable. Where you are does not stop you from being who you are. Donde tú estás no detiene quien tú eres. Si fuiste llamado, if you are called, tú eres llamado no importa cuál sea tu situación. You are called no matter what your situation is. La deuda de Pablo para con Dios era aún mucho mayor que la de Onésimo con su amo. The debt of Paul's debt towards God was greater than Onesimus' debt towards his master. La prisión física, social o espiritual no son excusas para nosotros no hacer lo que hemos sido creados y mandados a hacer. The physical, the social or spiritual prison are not excuses for us not to do what we were made to do and what we were mandated to do. Nuestro compromiso con Dios va mucho más allá, mucho más por encima de todo compromiso con la sociedad, con la familia, con el gobierno y aún con nosotros mismos. Our commitment towards God goes above any other commitment with society, with the family, with the government, and even commitments to ourselves. Nothing takes precedence above the commitment that we have with God. Nada toma precedencia a nuestro compromiso con Dios. Allí en la prisión donde Pablo se encontraba, there in the prison where Paul was, Onesimus found him. Onésimo lo encontró. No porque Onésimo era un criminal, lo habían arrestado y lo pusieron en la cárcel. No, not because he was a criminal, he was arrested and put in there. No, Paul was in a home arrest.
Pablo estaba en un arresto domiciliario. Okay? Habían guardias en la puerta. There were guards at the door. Y yo me imagino que los guardias de la prisión ya se habían convertido. I can imagine that the guards were already Christians. Okay? Just by seeing the way Paul stayed firm in his faith and the way Paul would preach, and I'm pretty sure that Paul would walk around the house just speaking the word, and the guards had no choice but to listen. Y yo me imagino a Pablo predicándole a los guardias, y ellos no podían hacer otra cosa nada más que pararse allí y velar que Pablo no se escapara, pero no tenían otra opción nada más que oír. And their lives were changed. Y sus vidas fueron cambiadas por la palabra que salía de la boca de Pablo, by the words that were coming out of Paul's mouth. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Pablo recibe a Onésimo, le presenta el evangelio y Onésimo se convierte. When Onesimus comes to Paul, Paul preaches the gospel to him and he is transformed. He is converted. Una vez transformado por el poder de Dios, deja de ser el inútil Onésimo para convertirse en el útil Onésimo. Once he's transformed by the power of God, he goes from being the useless Onesimus to the useful Onesimus. Pero su conversión no lo libró de la responsabilidad de pagar la deuda que tenía con su amo. But his conversion did not set him free from that debt that he had with his master. Porque aunque era libre en Cristo, seguía siendo un esclavo físico. Because even though he was free in Christ, he was still physically a slave. Vamos a hablar sobre ese encuentro, porque hubo un encuentro bien poderoso. Let's talk about the encounter, because it was a powerful encounter. Luego de la transformación, after the transformation of Onesimus, llega el momento de regresar a su casa y enfrentar las consecuencias de haberse escapado. After the transformation of Onesimus, the time came in which he needed to go back home and face the consequences of his escape. De acuerdo a la ley romana, un esclavo que se escapaba y regresaba a la casa, ¿okay? Habían 4 opciones para él. Okay? According to the Roman law, when a slave would escape and return, there were 4 options. Opción número 1 era que le pusieran una marca en la frente con un fierro, okay, con una F de fugitivo. He was to be branded with an F of fugitive upon his forehead. Número 2, podía ser azotado hasta el punto de la muerte. He could have been whipped to the point of death. La peor era que podía ser ahorcado hasta morir. He could have been hung until death. Pero vamos a enfocarnos en la cuarta. But let's talk about the 4th one. Si ese esclavo encontraba a un amigo de su amo, if that slave would find a friend of his master que lo convenciera de tener misericordia, que lo convenciera de no castigarlo, his friend would convince his master of not punishing him, of having mercy towards him. Entonces, ese esclavo traía al amigo del amo para que lo convenciera. Then the slave would bring the master's friend to convince him. La situación podía completamente cambiar basada en la interacción del amo y su amigo. The situation could have radically changed depending on the interaction between the friend and the master. Many slaves were adopted into the family.
Muchos esclavos fueron adoptados en la familia y ya dejaban de ser esclavos, sino que eran parte de la familia. ¿Okay? A otros no les pasaba nada, solamente volvían a sus quehaceres. And to others, nothing would happen. No punishment. They would just go back to their duties. Pero Dios, y esta es mi frase favorita, y yo creo que por el resto de la vida va a ser mi frase favorita. But God, and that's my favorite expression, que cuando se encuentra con nosotros nos cambia la vida. When He finds us, He changes our lives. Nos cambia la perspectiva. He changes our perspective. Nos cambia el rumbo y hasta mitiga nuestro castigo por su misericordia y su bondad. He even changes the consequences of our actions for His mercy and His kindness. Inspiró a Pablo a escribirle una carta a su amigo Filemón. He inspired Paul. Onésimo no lo podía llevar. Onesimus could not take Paul to Philemon because Paul was in prison. Porque Pablo estaba en la cárcel. So God inspired Paul to write a letter to his friend. To me, that is a letter of love. Para mí, esa es una carta de amor. Para beneficio o para bendición, como ya dijimos que la bendición y el beneficio son la misma cosa. De Onésimo, Pablo había llevado a Filemón a los pies de Cristo. To Onesimus' blessing, Paul had led Philemon to Christ. Y Pablo era el encargado de la congregación que se reunía en la casa de Filemón. And Paul was in charge of the congregation that would meet in Philemon's home. Así que Paul had the upper hand. Pablo tenía la mejor mano de jugada. Y esta carta confronta lo que debía de haber pasado de acuerdo a la ley con lo que debería pasar en el ministerio del amor. And this letter confronts what should have happened based on the law against what should happen based in the ministry of love. Mientras que Onésimo merecía ser castigado, while Onesimus deserved to be punished por haberse escapado y haberle robado a Filemón, for escaping and stealing from Philemon, el Onésimo que regresaba no era el mismo que se había ido. The Onesimus that was coming back was not the same that had left. Porque la escapada lo encontró cara a cara con aquel que liberta al esclavo y lo trae a la casa de nuevo. Because his escape confronted him with him who can set the slave free and bring him home. En la carta, Pablo le habla a su amigo y le dice que él conoce sobre la situación de Onésimo. In the letter, Paul tells his friend Philemon, I know about this issue that you have with Onesimus. Porque durante el tiempo en el que Onésimo estuvo en Roma, because during the time Onesimus was in Rome, él le dijo a Pablo, he told Paul about what he had done and what had happened in his master's house. Le dijo a Pablo lo que había pasado y lo que él hizo en la casa de su amo. La integridad de la que hablamos la semana pasada, the integrity that we spoke about last week, nos enseña que no importa cuáles sean las consecuencias. It teaches us that no matter what the consequences are, por lo que hayamos hecho, for what we have done, es necesario pagar nuestras deudas a quienes se las debamos. It is necessary to pay the debt that we have to whoever it is that we owe them to. En la carta, Pablo le explica a Filemón que Onésimo no regresaba como esclavo. In the letter, Paul explains to Philemon that Onesimus was not coming back as a slave, sino que lo regresaba como hermano. But he was returning him as a brother. Y en la carta, el apóstol Pablo dice, yo me lo pude haber quedado. In the letter, Paul says, I could have kept him. Okay?
And I know that you would have been okay with that. Yo sabía que tú ibas a estar de acuerdo con eso, pero no ibas a estar de acuerdo por tu propio deseo. But you were not going to be in agreement out of your own will, out of your own desire. Y yo no quería que eso causara entre nosotros ninguna discordia. And I didn't want that to cause any discord between us. El apóstol Pablo le explica a Filemón, the apostle Paul explains to Philemon that this useless Onesimus was no longer useless. El apóstol Pablo le explica a Filemón que el Onésimo inútil ya no era inútil, sino que a él le había sido de gran beneficio. That to him he had been of great benefit. Uno que había sido transformado en algo que no era. Someone that had been transformed into something that he was not. En la carta, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como hermano. Específicamente. In the letter, Paul asked from Philemon to receive Onesimus as a brother. So basically, he's telling him, this is no longer your slave, this is your brother. And you cannot treat him like a slave because he is your brother. En la carta le está diciendo específicamente, no puedes tratar a este hombre como un esclavo más porque es tu hermano. ¿No es la sangre de Cristo lo más poderoso que hay en la tierra? Isn't the blood of Christ the most powerful thing upon the earth? La posición, lo que Pablo quería era que se practicara o que se ejecutara la ley de la abogacía. Okay? What Paul wanted was to execute the law of advocacy. Uno que intercede por otro para que no reciba lo que merece. One that intercedes for another for that second person not to receive what he deserves. Sino que sea tratado con clemencia, but to be treated with clemency y con misericordia and with mercy. La posición de Pablo en este encuentro es muy similar a la posición de Cristo entre nosotros y el Padre. The part that Paul is playing in this letter is the same part that Jesus played between the Father and us. Desde nuestro nacimiento corrimos como esclavos. From birth, we were running like slaves. Y corrimos de nuestro destino en Cristo. And we were running from our destiny in Christ, robándole a Dios todas las cosas que nos fueron dadas cuando nacimos. Stealing from God, all those things that we received, that we were given at the point of birth. Aleluya. Pero Dios, but God, que no se queda con los brazos cruzados. He does not keep his arms crossed. Estableció un tiempo definido. He established a specific time, a specific moment in our lives for us to have a time of transformation and to be able to come home like the prodigal son. Pero Dios, que no se queda con las manos cruzadas, estableció un tiempo específico para transformar nuestras vidas y que pudiéramos regresar a casa como regresó el hijo pródigo. Y cuando merecíamos ser tratados como esclavos, and when we deserve to be treated like slaves, o como enemigos del Padre, or like enemies of the Father, fuimos recibidos como hijos. We were received like his own children. Y cuando fuimos confrontados con nuestra deuda, and when we were confronted with the debt that we left, se abrió el archivo y se encontró un recibo que tenía una mancha de sangre que decía pagado completo. And when the file was opened to confront us with our debt, we found a receipt, a blood-stained receipt that said paid in full. Para concluir, and to conclude, Onésimo fue recibido en la casa de Filemón como su hermano. Onesimus was received back in Philemon's home as a brother.
Y en la historia de la iglesia, and in the history of the church, hay evidencia, there is evidence, que Onésimo pasó de ser esclavo, that Onesimus went from being a slave, a convertirse en uno de los obispos más prominentes de Éfeso. He went from being a slave to become one of the most prominent bishops in the church of Ephesus. Su referencia eclesiástica más sobresaliente, the greatest reference of his ecclesiastic work, es que Onésimo era un gran beneficio para la obra de Dios. Is that Onesimus was a great benefit to the work of God. Cuando damos paso al plan de Cristo en nuestras vidas, en cuanto a la reconciliación del hombre con Dios, when we allow the plan of God in our lives, when it comes to the reconciliation of man with God, demostramos a gran escala que el carácter cuenta. We demonstrate in great scale that character counts. Dios te bendiga y adelante en la fe.